नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो का मैटर कुछ तवील है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा जल्दी बोलने की कोशिश करूँगा। आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। जिसके थोड़ा बहुत कुछ समझ में ना आए तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। बहरहाल मैं अपने मुद्दा को जल्दी बयान करने की कोशिश करूँगा। गुजारिश है कि आपने किताबों में सैकड़ों तावीज़ नक्श अमल लिखे हुए देखे हैं। यूट्यूब में भी हर वक्त कई अमल और नक्श लिखे जाते हैं, मगर कभी आपने इस तरफ तवज्जो की और सोचा कि ये अमल और नक्श बनाए किसने? कुरान पाक में कोई नक्श नहीं, किसी बुज़ुर्ग से किसी नक्श की कोई सनद नहीं, बस किताबों में आपको लिखे हुए मिलते हैं। तो इसके मानी ये हैं कि मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस वगैरह नक्श बनाया, इसमें चंद हिंसे लिख दिया और लिख दिया कि ये नक्श है। कोई हुब के लिए है तो कोई बोझ के लिए है, कोई बुखार के लिए है। लोग खुश एतकादी से इस्तेमाल करते हैं, मगर नफ़ा कोई नहीं होता। जी हाँ, दुनिया एतकाद के सबब न सोचती है, न फ़िक्र करती है। कोई मजहबी मसला हो, कोई तारीख़ी बात हो तो दुनिया दरियाफ़्त करेगी ना कि किस किताब में ये बात लिखी है, इसकी सनद क्या है, मगर अमलियात और तावीज़ात के मुतालिक कोई दरियाफ़्त नहीं करता कि ये नक्श किसने लिखा है, किसने बनाया, कौन सी किताब में है, इसकी सनद क्या है, ये काइल क्या चीज़ है। तमाम मलाइका के नाम के आखिर में आइल क्यों लगा होता है? अगर नक्श में हिंसे भर दिए तो इसमें असर क्यों और कहाँ से आया? यही हिंसा हम हिसाब किताब में लिखते हैं और कोई असर नहीं मानते। यही हिंसे चंद खाने बनाकर लिख दिए तो वो साहिब असर हो गए। बेशुमार लोग आदमी अमल करते हैं, तावीज़ बांधते और लिखते हैं, मगर कोई असर नहीं होता। मैं खुद रूहानी दुनिया में सैकड़ों नक्श और अमल लिखता हूँ, मगर कोई नहीं पूछता कि साहब ये अमल किसने मुरतब किया, किस किताब से आपने लिया, या आपने खुद ही तसनीफ़ कर लिया, कैसे कर लिया, या इसकी कोई सनद है। मुद्दत तक इंतज़ार करता रहा कि कोई साहब मुझसे ये बात दरियाफ़्त करें, कोई सनद मांगे, मगर आज तक किसी ने लब ना हिलाया, बस सिवाय इसके कि किसी साहब ने लिख दिया कि आपके अमल से मुझे यूँ फ़ायदा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये। आखिर आज ये मसला मैंने खुद ही छेड़ा। अब इस मसला के मुताल्लिक थोड़ी सी तफसील मैं खुद ही बयान करता हूँ। समझ में आने के वास्ते पहले एक मिसाल समझें कि हकीम या डॉक्टर जो नुस्खा लिखते हैं वो किसी किताब से देखकर नहीं लिखते। उन्होंने इल्म तिब पढ़ा है, जिससे अद्विया के मिजाज और असरात से इनको वाक़फ़ियत है। अब इस मर्ज़ के मुवाफ़िक दवा तजवीज़ करना हकीम या डॉक्टर का इज्तिहाद है। अगर हकीम या डॉक्टर की तशख़ीस और इज्तिहाद सही है तो नुस्खा मुफीद होता है। अगर तशख़ीस में गलती हुई या दवा तजवीज़ करने में गलती हुई तो दवा कोई असर नहीं करती। अब ये भी मालूम कर लें कि दवा का असर मौसम, मिजाज, मकाम के एतबार से तब्दील होता रहता है। मलट्ठी खांसी के वास्ते तिब में मुफीद मानी गई है, मगर खांसी वाले को हर मौसम और हर मकाम पर मुफीद नहीं। इसलिए हकीम डॉक्टर का इल्म व तजर्बा जिस कदर वसी होगा, इसी कदर वो नुस्खा तजवीज़ करने में ज़्यादा कारामद होगा। अब हकीम और डॉक्टर दो तरह के होते हैं। एक वो कि जिन्होंने इल्म तिब मेहनत से हासिल करके इस पर अबूर हासिल किया है। दूसरे वो जो कोई पढ़े नहीं, अगर पढ़े तो हैं बहुत मामूली पढ़े हैं। इनमें मर्ज़ और मरीज़ की तशख़ीस करने की लियाकत और काबिलियत नहीं। जो खांसी वाला आया उन्होंने मलट्ठी बता दी, जो पेट का मरीज़ आया तो उन्होंने सौंफ बता दी। इनमें ये लियाकत और काबिलियत नहीं कि सौंफ किस जगह और किस वक्त मुफीद होती है। 10 मरीज़ इनके पास आते हैं, 4 अच्छे होते हैं, 2 बीमार होते हैं, 2 मर गए, 2 दूसरे हकीम के पास चले गए। अब अमलियात का सुनिए। अमलियात में अबजद के 28 हरूफ हैं।
इन 28 या कम बेश हरफों से तमाम दुनिया की ज़बानें और उलूम बने हैं, कोई ज़बान हरूफ से बाहर नहीं। ये तकसीम अलहदा है कि किस ज़बान में कितने हरूफ मुस्तअमल हुए हैं। ये 28 हरफों का ताल्लुक़ उलमा ने अपने तजर्बा से सैयार गान, बुरूज और तबाए पर किया है। 7 सितारे हैं, 12 बुर्ज हैं, 4 तबाए हैं, आतिशबाज, आग, ख्वाब। एक मरीज़ हकीम के पास गया और उसने शिकायत की कि मुझे खांसी है। उसने नब्ज़ देखी, सीना देखा, फेफड़े की हालत मालूम की। गर्ज़ के खांसी का ताल्लुक़ जिन जिन अज़ा से होता है इसने मालूम किया। फिर मौसम देखा, मरीज़ का मिजाज देखा, अद्वियात का मिजाज उसे मालूम ही है। हकीम है ना भाई। अब उसने नुस्खा तजवीज़ कर दिया कि तजवीज़ कर दिया और वो कामयाब इंशाअल्लाह। एक शख्स आमिल के पास आया, ठीक है। अब सुनिए आमिल के बारे में। एक शख्स आमिल के पास आता है, उसने शिकायत की कि मेरी तरक्की नहीं हुई। उसने नाम मालूम किया, जायचा बनाया, सियार गान की हालत मालूम की। अब जो हरूफ इसकी इमदाद कर सकते हैं और इस वक्त इस सयार गान में जो मुमकिन मुआविन हो सकते हैं, इन हरूफ को जमा किया। जिस तरह हकीम ने अद्वियात को जमा किया, उसने अमल बनाया। कुरान शरीफ की कोई आयत तजवीज़ की जिसमें मकसद की रूहानियत थी या जिसमें ऐसे हरूफ थे जो इसके मुमकिन मुआविन हो सकते थे। फिर उसने बताया कि इतनी तादाद में फ़लाँ वक्त पढ़ो। ये तादाद भी ख़ास कायदा से मुकर्रर की है। गर्ज़ के इल्म तिब की तरह इल्म रूहानियत भी ख़ास इल्म है, मगर अफसोस आज इस इल्म को जानने वाले चंद गिनती के लोग रह गए हैं और इन इश्तहारबाजों ने तो दुनिया तबाह कर दी। कोई आमिल हकीम है, कोई चिश्ती निज़ामी है, कोई कादरी है, लेकिन इम्तिहान का मौका हो, एक मसला भी अमलियात का इनसे मालूम किया जाए, वो हरगिज़ नहीं बता सकते, कतई नहीं बता सकते। मुझे कोई दावा या अकमलियत नहीं, मैं अब भी अपने आप को तालिब इल्म ही समझता हूँ, मगर जो काम करता हूँ बाकायदा इल्म करता हूँ और इन्हीं कवायद को मैंने अपनी आइंदा वीडियोस में मुफस्सल बयान कर दिया है ताकि कोई हाजतमंद अमलियात और नकूश की इब्तदाई ज़रूरियात में आजिज़ ना रहे। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई ज़रूरत होती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ये नंबर सिर्फ देने के लिए नहीं, अटेंड करने के लिए दोस्तों। जिस वक्त भी रब्ता करना हो आप कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कॉल उठाने में कोई दुश्वारी या दिक्कत हो तो मैसेज कर दीजिए, मैसेज का इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ताकि कोई हाजतमंद अमलियात की इब्तदाई ज़रूरियात में आजिज़ ना रहे। अमलियात का इल्म बहरे पे पाया है, आमिल इसका नाखुदा है। जब तकवा, तहारत और एतक़ाद और यकीन की कश्ती में बैठ कर ही पार उतर सकता है। याद रहे, जब तक नाखुदा को रास्ता के ख़तरात, बादे तुन, तूफ़ान और अतराफ़ का इल्म ना होगा, वह किनारा से भटकता ही रहेगा। इसी तरह जिस आमिल को इस इल्म के पूरे कवायद से वाक़फ़ियत नहीं होगी, वो कामयाबी के मराहिल तय नहीं कर सकता, ना ख़तरात को जान सकता है, ना ख़तरात से आगाह करने वाले कवाकिब हैं। इन ख़तरात से आगाह करने वाले कवाकिब हैं, इसलिए आमिल को इल्म कवाकिब का जानना भी ज़रूरी है। कुरान करीम में इरशाद है, इस बात की शहादत देते हैं खुदावंद जल्ल जलालहू ने बुरूज व कवाकिब को पैदा करके इनके मुतालिक ख़ास ख़ास असरात रखे हैं। और असरात तो हालात से आगाह होना और उनसे जायज़ हद तक काम लेना। अमलियात में जिस कदर इल्म सैयारगान की ज़रूरत थी, मैंने अपनी वीडियोज़ में बयान कर दिया है। यकीनन एक आमिल अपने लिए मुआफ़िक हालात का जायज़ा लेकर कामयाबी हासिल कर सकता है। हज़रात करामी, अब मैं आपको हज़रत शहीद रहमतुल्लाह अलैह का अमल जो है वो बयान करता हूँ। हज़रत शहीद रहमतुल्लाह अलैह का हमले हुब अल-मारूफ़ एटमी धमाका। हज़रत शहीद मौलाना अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाया के जफ़ार थे। एक शख्स ने आपसे इल्तिजा की, मैं एक रईस की लड़की पर आशिक हूँ, मुझे कोई अमल बताइए कि जिससे निकाह हो जाए। ये वाक़या 1103 नेशापुर का है। जी हाँ, 1103 नेशापुर का। मौलाना शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक फ़तीला तैयार करके इसको दिया कि वो जलाए। इस शख्स ने वो फ़तीला जलाया और फ़तीला जलाते ही वो लड़की अपने मकान से निकल आई और दीवाना वार
اس جگہ پہنچی جہاں وہ فتیلہ چل رہا تھا۔ اس واقعہ کی تمام نیشا پور میں خبر اڑ گئی۔ والی نیشا پور نے مولانا کو بلا کر فرمایا کہ آپ اپنے عملیات سے مخلوق خدا کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے آپ کا قتل واجب ہے۔ اللہ اکبر! چنانچہ نیشا پور کے میدان میں آپ کو قتل کرا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے آپ کا قتل واجب ہے۔ چند علماء جفار نے اسے مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بتایا ہے۔ مجھے جو استادوں سے پہنچا وہ بیان کرتا ہوں، اس کے مؤثر ہونے میں کسی کو کوئی شائبہ شک شبہ نہیں، اس لیے کہ یہ میں خود پریکٹیکل استعمال کر چکا ہوں، درجنوں لوگوں کو میں دے چکا ہوں، لوگ اس سے استفادہ کر چکے ہیں۔ یہ وہ راز ہے دل کا جو میں نے آپ کے سامنے کھول دیا ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ تھوڑا سا پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اول نام طالب مائع والدہ، پھر نام مطلوب مائع والدہ کے ناموں کو 20 حرفی کریں۔ یہ مشکل الفاظ ہیں، یہ ابھی میں آپ کو سلوشن اس کا بتا دیتا ہوں، اور قاعدہ کے مطابق امتزاج دے کر امتزاج کا قاعدہ لکھا جا چکا، جس کے وقت زہرہ اور مشتری میں نظر تسلیس ہو، چاندی اور تانبے کو ملا کر ایک لوح بنائے۔ چاندی اور تانبے کی لوح کو آپ تو نہیں بنا سکیں گے، مثلا کسی سونار وغیرہ سے بنوا لیں، زرگر سے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں 1492 کا ایک مربع آبی چال سے پر کرے۔ پھر اس لوح کے گوشے اونچا کر کے چراغ کی صورت بنا لیں۔ اب جو ناموں کے امتزاج سے سطر پیدا کیے اس کی تکسیر جفری کے کر کے زمام نکال لیں۔ پھر اوپر والی لائن علیحدہ کریں، تمام درمیان کی گردش علیحدہ اور آخر کی سطر علیحدہ۔ 7 مشتری زہرہ میں شہد اور روغن ڈال کر پہلے دن پہلی لائن جلائے، دوسرے دن دوسری، تیسرے دن تیسری۔ جب بتی جلنا شروع ہو جائے 60 مرتبہ یہ آیت تلاوت کرے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ چراغ میں شہد اور گھی ڈالنا ہے، گھی بہت زیادہ نہ ہو لیکن اتنا بھی کم نہ ہو کہ آپ کی چراغ بجھنے سے پہلے ہی گھی ختم ہو جائے، اور عمل بھی آپ کا بیچ میں رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اس کے اندر جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہ نام جو ہے زید ہندہ، یہ فرضی نام ہے، یہ نام فرضی طور پر مثال کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 20 حرفی یعنی الگ الگ کر کے لکھنے کو 20 حرفی کہتے ہیں۔ طریقہ جفری جو ہے، ان کو علیحدہ علیحدہ حروف میں لکھ کر ایک حرف بائیں اور دائیں لے کر بائیں پار چپ و راست کا یہ عمل کریں حتیٰ کہ یہ عمل ختم ہو جائے اور تمام حروف ختم ہو جائیں اور دوسری لائن تیار ہو جائے۔ اب دوسری لائن پر بھی یہی عمل کر کے تیسری لائن تیار کریں۔ ہر لائن پر یہی عمل اتنی بار کریں کہ سطر اول ظاہر ہو جائے، بس اب تکسیر ختم ہے۔ آخری سطر کو زمام کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس سطر کو تکسیر صدر مؤخر یا تکسیر جفری بھی کہتے ہیں۔ سطر اول کیا ہوگی؟ زید ہندہ کا نام، زید یہ دال ہے نون دال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی جفری تکسیر جفری کیسے ہوگا؟ پہلا حرف یہ، پھر دوسرا یہ، یعنی پہلا یہ لیں گے، پھر دوسرا یہ لیں گے، تیسرا یہ لیں گے، پھر چوتھا یہ لیں گے، پانچواں جو ہے نا نون آ گیا، چھٹا دال آ گیا، پھر آخر میں ہی رہ گیا۔ یہ اسی طرح جو ہے نا حروف کے الٹ پلٹ، یعنی یہ سطور جو ہے بیچ والی یہ زیادہ آئیں گی، ٹھیک ہے نا۔ آخر میں
آخر میں صورتحال یہ بنے گی کہ اوپر والی لائن جو ہے نا اسی طریقے سے جو ہے نا ظاہر ہو جائے گی، جس طرح اوپر والا لکھا ہوا اسی طرح یہ لکھا ہوا۔ اب کرنا یہ ہے کہ یہ آخر والی لائن آپ نے کاٹ کے چھوڑ دینی ہے، یہ پہلی سطر کہلائے گی، یہ بیچ والی سطریں یہ زیادہ ہوں گی، یہ دوسری سطر کہلائے گی اور یہ تیسری ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس کو پہلے دن کاٹ کر جلانا ہے جراغ میں، دوسری جو سطور ہوں گی ان کو دوسرے دن اور تیسری کو تیسرے دن، ٹھیک ہے نا۔ یہ صورتحال بنے گی۔ اب مربع آبی چال کا 1492 کا تھا، یہ آپ کے کام کا نہیں، اگر پھر بھی سمجھنا ہے تو یہ لکھا ہوا ہے۔ مربع آبی چال کا کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ بیوت جو ہے نا یہ ہونا جو ہے لکھنا یہ ضروری ہے، ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیوت کیسے ہونا ضروری ہے؟ کئی لوگوں کو تو بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیوت بھی اتنے عام علم ہے، کم از کم میں نے یوٹیوب پہ بھی کسی کو نہیں دیکھا کہ عملیات جو ہے پورے کیے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں بیوت نقش، عموماً لوگ نقش سادہ خانوں میں لکھتے ہیں، اس طرح کا نقش لکھتے ہیں، یہ غلط ہے، اضلاع کا خاص طریقہ ہے۔ جب تک اضلاع صحیح نہ ہوں گے، نقش مکمل نہ ہوگا، ننگا نقش لکھنا قطعی جائز نہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ قانون نقش کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی نقش لکھیں اس کے اضلاع قائم کریں، بسم اللہ شریف لکھیں، یعنی جو طریقہ ہے، پھر کلمہ قولہ الحق وَلَهُ الْمُلْكُ لکھیں، چاروں ملائکہ لکھیں، پھر ان کے چاروں خدام لکھیں، حروف مقطعات لکھیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں خدام ہیں، ملائکہ ہیں، بسم اللہ ہے، قولہ الحق وَلَهُ الْمُلْكُ، یعنی یہ آپ کو سمجھایا گیا۔ پہلے اس طریقے سے آپ نے بنانا، پھر اس کے اندر چال جو ہے، چال کے اعتبار سے چال اس کی یہ ہوگی جو میں نے لکھی ہے۔ ایک کی جگہ پہ جو ہے نا پہلے یہ لکھنا ہے، یہ ایک کی جگہ اس کی یہاں پہ بنے گی 365 لکھ دینا ہے بس آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہاں پہ 366 2 پہ، پھر 3 پہ 367 ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ پھر 4 پہ، پھر 5 پہ، 6 7 8 12 16 تک اسی طریقے سے یہ فل کر لینا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے۔ جب فل ہو جائے گا اس کی آخری شکل یہ ہوگی، اس طریقے سے جو ہے نا یہ کمپلیٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کی لاسٹ شیپ ہوگی۔ جو اس کو کرنے میں کامیاب ہو گیا تو بس وہ 3 دھماکے نہیں کرنے پڑیں گے، ایک ہی ایٹمی دھماکے سے کام چل جائے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ 3 فتیلے نہیں جلانے پڑیں گے، ایک ہی فتیلے میں انشاءاللہ کام ہوگا، اللہ نے چاہا تو، ٹھیک ہے دوست۔ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، والسلام۔